Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dimanapun anda berada. Oke teman-teman, jangan lupa sebentar lagi mau sholat maghrib ya teman-teman. Kita bela dulu ya sebelum azan sholat maghrib ya. Ini dia teman-teman, knalpot R-King dari si Pirok ya teman-teman, si Pirok Tapanuli Selatan. Ini yang nantinya kita akan kirim. Bang itu udah nunggu lama di sini. Dia ya. Udah lama bang itu nunggu. Ini mau kita selesaikan malam hari ini. Kita lemburkan ya. Demi penggemar Daulay Laspian Channel. Jangan lupa subscribe ya Daulay Laspian Channel agar saya semakin bersemangat untuk mengupload video-video pembobokan knalpot ala Medan. Langsung saja kita buka ya. Bagas hindi pala ba yahon? Hindi na holo. Kaso mali ito. Takut dapat pasang kabur. Yang saya kita beli dulu lagi. Kemudian udah di mana? Ya, kita ada yang mereka. Lalu ini kita ya kan. Ini pasti ada. Nanti begini. Kamu kan tahu di sana ni dah. Ada apa? Dia kena matakan dia. Ada tujuan ni nanti. Kita di keluar apa? Kita keluar mati. Boleh kerja. Oh, dah. Sunat kasi tanggal ulit.
Wala na siya ito. Ito. Set. Jangan lupa. Ito ko bo. Walau na ka ba? Sekali. Tingnan pinamuli ng kini, practic day. Kan marok kan kawan ba? Jangan lupa subscribe channel Pon ala Bang Daulay. Bene, oy. Kenal ala Medan baru. Wala alis pa. Ah. Bangko ko nakin pandokon na eh. Tapi bisa bay. Bisa barang non. Ayat apa dok? Ay, ila ay pa. Ayat lang lang. Ay, tiket ay pa. Ayat pa. Betul may kunti. Lagi lang. Halo. Thank you. Okay. Oh, tek ini juga bayar. Cepat anak. Mai. Konten pandapon. Oke, marahin ya. Marahin. Oke, ini ya. Alam ko din ko pinamang isi. Kapan dapat mah? Pandapot mentong. Bakal sebelah. Bakal sebelah. Oh, sirungan nih, Bu. Oi. Oke, teman-teman nih, Bu. Oi. Ah, selalu sima, Bu. Awal malam. Awal kepala. Dokun kalay mabay naro ni, Bu. Muncak.